Mayong gabi, kamutis, kamutis, maayong gabi, kaninyong tanan. Holyusay, Sabado sa gabi, alas 11:30 sa gabi, mayong gabi, taga Kamutis, Poro, Pilar, Tudela, o San Francisco. Niya nasadta, please, ay kalimot og comment and share or like, something like that. So, para sa ganahan tagamay, mayong gabi, utro. Mayong gabi sa mga OFW, katong mga OFW yung taga Kamutis, bisag dili taga Kamutis, kumusta naman mo oy, mayong gabi ninyo. Ug-asa man mo karon ay magpalabi og trabaho, hinahinay lang. Mao ni ang ato Kamutis channel. Kamutis channel. Ang ato advokasya ni mao ang transparency, accountability sa ato mga public officials sa Camotes Island. Good governance ang ato gipangita dire. Ang usa nato katuyuan mao ang pag-disseminate sa mga public information ngadto sa mga publiko or sa mga katawhan. Hapit na ta magsugod na ta. Okay. Ato sa ni paubos ning ato kuan ay para makasugod na ta. Ato ni hinayon usa og paubos. Okay. Tanaw lang sa mo diha. Ug unsaon nako. Okay. So karon, like I said earlier, transparency ang ato gikinahanglan diri sa ato nga channel, muni ang ato advokasya, usa sa ato mga advokasya, ang advocacy nato mao na siya. Muni siya ang Philippine Transparency Seal. Okay? Karon, di nato kalimtan ang Article 3 sa Constitution mao nagingon, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peacefully to assemble and petition the government for the redress of grievances. Mao siya ang Article 3, Section 4, niya mao sa niya ang Section 7, the right of the people to inform on matters of public concern shall be recognized, access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transaction, or decision, as well as to government research data used as basis for policy and development. Sugdan nato, mao na ni siya. Sugod ta sa nanita magsugod. Mao ni siya ang giingon nga okay, ato ni basahon. Oh, ayaw sa day kalimot. Mao ni siya ang kuanda ito ni nang unsay nga naning ay mo kalimot nga audit ini sa San Francisco Camotes. Ang uban ani 2019 pero napagyapon sa audit 2022. Ato ding miyaging adlaw, akong lay ikuan ninyo nga isuway ko og email or request sa 2023 nga audit report sa upat nato kalungsod kay di pa man available sa ila kuan, sa ila sa publiko. Isuway ko request, namasin lang ko kay the reason why I'm doing that it's because kaning uban nga 2019 niya napas 2022 sumalay mo og adtong 2023 na implement na nila. So just to let you guys know nga how it works ba. Kani siya ang last nato nakita ng 2022 man. So kani siyang mga ato isgutan karon tuloran ni kabok ni dugay unsay nga aning 2019 pa ni siya. So ato sugdan.
procurement of various fishing and agricultural supplies and equipment totaling 2,573,547 pesos were made from a supplier whose line of business industry are for retail sale of books, office supplies, newspapers, and magazines. Thus, propriety and validity of the transaction is doubtful. Further, post-qualification report was not prepared by the Bids and Awards Committee contrary to Rule 10 of Republic Act 9184. So, pasabot aning nag-procure sila og mga fishing and agricultural supplies equipment total of 2,573,547 pesos didto sa usa ka supplier nga ang negosyo or ang business are retail na maligya og libro, na maligya og office supplies, newspapers and magazine. So kuan maguni siya god kanang bawal maguni god sa magutay gisunod kanilaging kani para lisod ba gasto nato ang kwarta ba. Wa man ta mamasangil pero doon na tayo gisunod pareho aning Republic Act 9184 ni violate ni sila ana kay supposed to be iagi unta ni was not prepared by Bids and Awards Committee para post-qualification. Ang usang gid na pinakakuan gid kana yung dili mao ang line of business sa ila gipalitan. So ato basahon padayon tagbasa. Review of the transaction disclose that the municipality procured the following supplies and materials at Cebu Business Materials Tradings Incorporated for its various programs and project. So mao siguro ni siya ang business nga ilagi palitan. Okay? Like I said, nagbasa lang ta diri, wa ta mamasangil, okay? So mao ni siya ang transaction. Na check number ako iwa ng kuan para nga dili kayo lain kay tanawon. So adto ning Enero 15, 2019 nag palit og supplies sa fishing, rope, cooler, and mechanical table scale. So which is kani siya ang mga gipamalit is about fishing and agricultural supplies. Remember that. Fishing and agricultural supplies. So makita ninyo diha tanan gipamalit is regarding sa panagat or sa pag-uma. So na mga date tanaw ni ninyo tanan diha so tanawan na ninyo pagayo. Ang total ani is 2,573,547 pesos. Okay, basahon na to ang Andre ang obserbasyon sa kuha. Ang business is registered as a corporation sa SIC. Pero based on narito sa page 2. Based on the above mentioned procurement made at Cebu Business Material Trading is of doubtful validity since it was not in line with its business registration issued by the BIR. So meaning to say, yes, they are corporation, they have business license, kompleto sila, pero ang ila linya sa ila negosyo is about office supplies, not agricultural and fishing supplies. So karon ang comment sa ato lungsod, ang comment sa back chairperson, in reply to the observation, the back chairperson requested for an extension for the submission of the lacking documents as noted above. He said that the deficiency noted and will not happen again. So, i-accept nila, so which is good. Mayo kuan. But still, ang kuan sa rekomendasyon sa ato pinalanggang mga auditor, we recommended that the Bids and Awards Committee submit justification and proof that the supplier is qualified to sell fishing
and agricultural supplies and equipment, and the required post-qualification evaluation report to avoid disallowance in audit. Kaya madisallow man ni siya. So, dako-dako ra ba ning kwartaha? So, luoy na sad kayo ang mga katawhan ani og madisallow ni kay sigurado magina nga ato bayaran, ang ato munisipyo bayaran magina para di ta mga daot. So, like I said again, I'm just trying to disseminate public information sa ato mga katawhan sa mga molupyo or any Filipino citizens is entitled to this. Alright? So, awam din mo kita dahil sa kugibasa, no? Unsa ba ito? Ato ni Pagamion. So, mauna siya. Sorry kayo, ha? Nalinga ko katabian gini mo gido eh. Sus, unsa ba gini ka? Kaning katabian gid nato ba? Another one. No, sige lang mo, ha? Kami ni katabian nato. Ay, si katawan hinoong ko, paitaan niya eh. So anyway, so mauna siya ang kuan. So moadto ta sa next, ang katunasad ang marita diri na sad sa is. Okay. Oni siya. Payment of Social Security Services premiums for farmers and fishermen totaling 229,680 pesos. Lack of supporting documents contrary to Section 4 PD Presidential Decree 1445. Ako man nagibasa ni siya nga kinahanglan any transaction nga sa gobyerno is kinahanglan gyud og mga document kanang justification ba, legal documents nga to justify sa gasto. Okay? Section 4 provides that claims against government shall be supported with complete documentation. The complete documentation, review of the transaction of the municipality disclosed that there were payments made to the Social Security Service for the monthly premiums of the farmers and fishermen. Details of the payments, mao ni siya. Okay. The payments covers the premium for the farmers and fishermen, 330 pesos per month or total of 990 per person for 3 months. So muni ang pinaka-bugatan ni ron. Per inquiry, the fund used to pay the premium of the farmers and fishermen comes from the Department of Labor and Equipment. However, the disbursement, sa ato ni basahon pag-ayo, kay klaro-klaro man ni. Okay. However, the disbursement for voucher was not supported with memorandum of agreement and any documents as basis for such payment. Management comment, ato ni basahon, pag-ayo, mga kaigsuonan, ang komento sa ato pinalanggang lungsod. Management mentioned that they have communicated with the accountable officers, which is the auditors, and will do its best to submit lacking documents this year. This year, 2019. Wa na tumana dayon ang gisulti. 2019 pa ni siya gisulti. 2022 na taron pero naapangyapon sa audit report sa 2022. Ang action dito nakabutang no ang kwan dito is no action muna nga not implemented. So muni ang gi-recommend sa ato mga auditor. Hello, your computer has virus. Okay, ngare, next ta, sunod na sa ta. Hello, your computer has virus. Hello, your computer has virus. Hello, your computer. No. Kani, okay.
2019 gyapon ni siya. Like I said, sa audit 2022, katong wa day makakuan ganiha pa o wa mo kabati nga I did try to request the annual audit report 2023 sa upat na to kalungsod, but for whatever reason gideny ang ako request, so it just like I have to wait. Doon na magud sila, doon na, which is good, kini respond sila nako. Unya doon na mo bag-o ron nga memorandum nga instead of ang last is September 30, pwede na siguro og madugay-dugay pa up to December 31. Ang normal ginila na kuanan, ang nakatunan is September 30 kinilan mong gawas na gina siya. So anyway, balik ta dire. The contract entered into by the municipality for the operation of speedboat. Muna ni katawag ngayon, ang ato thumbnail na kabutang sa ato vlog karon is speedboat, SSS, o mga agricultural product nga gipalit didto sa usa ka business nga dili ang line sila business is not related sa katong gipamalit. So anyway, the contract entered into by the municipality for the operation of speedboat in Lake Danau was supported with a contract of lease instead of joint adventure contrary to the authorization of Sangguniang Bayan. So meaning, ang lungsod nakigkontrata dunay og usa ka speedboat para sa Lake Danau gamiton sa to mga turista nga gisuportahan og contract of lease imbes joint venture agreement contrary to the authorization of Sangguniang Bayan. Ang Sangguniang Bayan ani naghimog resolusyon. Ang legal kay bawal mo siya nili siguro sa gobyerno siguro nga joint venture agreement mo manay gi-authorize Sangguniang Bayan. So ato kanon og unsay ato kuan sa ato Sangguniang Bayan ato sundon dili ta magpasagad og kuan. So you should know better than that, right? So anyway, basig sipyat lang ni. So again, let's move on. The Sangguniang Bayan of the Municipality of San Francisco through its resolution number 0772014 authorizes the municipal mayor to enter into a joint venture agreement with XXX, wala na ko ibutang nga ani o kisitagiya, in the operation of the latter's privately owned Sakanao, a crossboat in Lake Danau. Review of the supporting documents showed that there was no joint adventure agreement organized by the parties. Instead, a contract of lease was made wherein the municipality leased a motorized watercraft to carry passenger tourists in crossing Lake Danau. So muna na ito gingon lagi nga ang SB authorize gitagaag authorization ang ato pinalanggang mayor nga yes, this is good. Maayo man ni siya nga kuana nga programaha nga kinahanglan nga magkuan og kanang speedboat lagi sa Lake Danau para sa mga turista. Authorize siya nga makigkontrata as a contract as a joint venture kay mao man na siya legal way sa gobyerno makikuan og mga inani nga pamaagi. But instead of joint venture ang nahitabo contract of lease man hinuon ngadto sa muni siya ang contract. The lessor, which is Mr. or Mrs. Dadada, leases onto the leasing municipality of San Francisco one motorized watercraft. The monetary consideration of the lease agreement shall be the gross earning of motorized watercraft to be shared by the parties as follows. Lessor 40% and leasee 60%. Bawal ni siya. Labi na gyud nga wa pagi dokumento nga ikasuporta ani kay ni-contradict man ni man mo conform sa resolution nga gihimo sa ato Sangguniang Bayan. The lessor shall not be liable from any claims o mo ni siya for 1 year. Nga muni dayon ang obserbasyon sa ato pinalanggang mga auditor.
The payment was made to Mr. or Mrs. blah 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 for his share or her share in the operation for the months of January to September 28, amounting to 139,000 pesos. So, muna yung nakalisod. A joint venture within the concept of Philippine law is organized to establish only for some transient or temporary business objective, which is muna siya temporary lang muna siya god. It is often characterized as being similar to a partnership in the sense that there exists among the joint venture commonality of interest and mutual right to control, not to mention the mode of which profits or losses are shared. A contract of lease, on the other hand, is a contract outlining the terms under which one party agrees to rent property owned by another party. It guarantee, also known as a tenant use as the asset, guarantees the lessor, the property owner or landlord regular payment from the lessee for a specified number of months or years. Based on the above, it seems that the purpose of the resolution was not attained since no joint venture was formed. Section 35 Local Government Code authorizes the local government unit to enter into a joint venture for the purpose of delivering basic services and capability building and livelihood project, and in general to promote economic and social well-being of the constituent. To implement such, the LGU shall enact their own public-private partnership ordinances which include specific provision on joint venture agreement. So muna ako i-mention ganiha nga ang allowed, I don't know, the way I understand nga ang allowed ani nga mga inaning programaha, total is temporary thing man siya, is a joint venture supposed to be muna gi-authorize ra sa ato gobyerno. In view of this, we recommended that the management assess. Hello, your computer has virus. Hello, your computer has virus. Excuse me. Hello, your computer. In view of this, we recommend that the management assess and review the contract entered into by the municipality and consider revision pursuant to the authority by the Sangguniang Bayan. So, muna siya. So, anyway, so like I said earlier, let's go from here. So, ang atong gibuhat ni gi tulo-tulo tani ang mga kanang mga wa pa ma-implemented just to remind them basi nakalimot sila nga doon na pa sila mga obligasyon nga angay buhaton. Ang looy looy kaning mga uban mga trabador diha like mga accountant o mga tresurera na whoever make the decision on this kind of thing is they're supposed to know better than this, you know. I mean like para nga kuan sa ato mga trabahador kay unsa man ana nga kinsa may magsakripisyo niya ni puhon, di ba, ang mga trabador rasad. So, just a reminder, ako lang ni opinion ha. Ako ra ni opinion, dili ni ingon nga unsa. Ako ra gid ni siya opinion. What I mean is, kanang kita dugay na matas panerbisyo, so magbantay-bantay tag mga inani, kay ang mapahamak ra masad ana ang ato rasad mga kauban nga trabahador, like mga tresurera, accountant, so madaghan ang ila trabaho. So this one should kwanto ni ma-avoided unta ning mga inaning issue. 2019 pagunigod niya, 2022 na ta karon niya wa lang gyapon. So again, maayong gabi ninyong tanan niya. Babo, dagan salamat. Mañana hasta la vista. Signing off.